Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Aulia Devaranti, NPM 2023 12500 405. Berikut adalah RPP Kurikulum Merdeka dengan skill reading skill. Mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 10 semester genap. Topiknya itu reading skill, understanding short functional text. Alokasi waktunya 1 kali 45 menit. Pendekatannya deep learning approach. Lalu ke tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran, peserta mampu yang pertama menjelaskan perbedaan skimming dan scanning, lalu mengidentifikasi main idea dan supporting details dalam teks, lalu menentukan text structure, orientation, events, closing, dan generic structure sesuai dengan jenis teks. Lalu menemukan makna vocabulary in context. Dan yang terakhir menjawab pertanyaan pemahaman, itu literal dan inferential dengan benar. Setelah itu materi pembelajarannya yang pertama pengertian dan contoh skimming, membaca cepat untuk gambaran umum. Lalu yang kedua pengertian dan contoh scanning, membaca cepat untuk informasi yang lebih spesifik. Yang selanjutnya cara menentukan main idea dan supporting details. Lalu text structure, orientation, events, closing, atau sesuai dengan teks. Yang kelima, vocabulary in context, menangkap arti melalui konteks. Dan yang terakhir, praktik membaca teks pendek atau menengah. Lalu ada metode dan model pembelajaran. Modelnya itu discovery learning, cooperative learning, deep learning, dan metodenya itu diskusi, presentasi, dan reading practice. Lalu ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama itu kegiatan pendahuluan, guru menyapa siswa dan melakukan ice breaking singkat. Guru menunjukkan teks pendek di layar, lalu bertanya, menurut kalian teks ini tentang apa, tanpa membaca detail. Lalu yang terakhir, guru menjelaskan bahwa hari ini siswa akan mempelajari strategi membaca atau reading skill. Selanjutnya, kegiatan inti, pendekatan deep learning, observe, process, analyze, and present. Yang pertama, observe atau mengamati. Siswa mengamati satu teks pendek, misalnya announcement atau descriptive text. Lalu guru menunjukkan cara skimming dulu, lalu scanning. Yang kedua, proses yaitu mengolah informasi. Siswa mencoba skimming, menemukan main idea. Siswa melakukan scanning, mencari angka, nama tempat, waktu, dan detail penting. Dan siswa menandai kalimat penting dalam teks. Lalu selanjutnya, analyze atau menganalisis. Siswa bekerja berpasangan menjawab apa main idea teks, detail apa yang kamu temukan, bagaimana struktur teksnya, dan kata apa yang tidak dikenal dan apa artinya berdasarkan konteks. Guru juga memberikan umpan balik terkait strategi membaca yang benar. Lalu setelah itu ada kegiatan penutup. Guru menyimpulkan bahwa pembaca efektif memakai strategi bukan membaca kata per kata. Untuk refleksinya 1 menit, tentang hari ini kalian lebih nyaman memakai skimming atau scanning dan kenapa. Lalu guru memberikan latihan mandiri, membaca teks lain di rumah dan menemukan main idenya dan juga 3 details. Lalu yang terakhir guru menutup kelas. Lalu selanjutnya ada media dan sumber belajar, yaitu ada slide PPT, teks pendek seperti announcement, descriptive text, recount, laptop, dan LCD, buku bahasa Inggris kelas 10, kurikulum merdeka. Lalu ada penilaian, yaitu ada penilaian sikap, seperti keaktifan, kerjasama, dan kemandirian. Lalu yang B, penilaian pengetahuan. Contoh instrumennya menentukan main idea, skornya itu 1-4, menemukan detail informasi, skornya juga sama, menjelaskan text structure dengan skor yang sama juga. Lalu setelah itu ada penilaian keterampilan, kemampuan menggunakan skimming dan scanning, presentasi hasil analisis teks. Oke, selanjutnya kita akan ke materinya.
yaitu Understanding Short Functional Text. Jadi hari ini kita akan belajar reading skill, khususnya bagaimana memahami short functional text. Jadi today we won't read word by word, but we will learn reading strategies. Okay, let's look at our learning objectives. Jadi setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan bisa untuk menjelaskan perbedaan skimming dan scanning, lalu menemukan main idea dan supporting details, menentukan text structure, dan menjawab reading comprehension questions. So by the end of this lesson, you should read faster and smarter. Next slide. So what is reading skill? Reading skill is the ability to understand a text using the right strategy. Jadi bukan cuma baca satu per satu kata gitu. Jadi kalian tuh harus membacanya dengan benar. Itu di sini kalau misalkan kalian membacanya dengan benar, kalian dapat yang pertama understand the main topic, lalu ada find important information, recognize text structure, and guess word meanings from context. Jadi intinya membaca itu bukan soal cepat ya, tapi soal caranya. Next. Now let's talk about skimming. Skimming is a technique to read quickly to get the general idea of a text. Contohnya, kalau kalian lihat announcement di mading, apa yang kalian baca semua kata? Enggak kan? You just want to know what the announcement is about. Jadi cara skimming itu yang pertama, read the title, lalu read the first and the last sentences, and look at the keywords. Next slide. The next is scanning. Scanning is reading to find specific information. Biasanya kita scanning tuh untuk dates and times, places, names, numbers, or prices. Jadi misalnya saya tanya, when will the event be held? Kalian tidak perlu membaca semua teksnya, cukup cari tanggalnya saja. Next slide. Let's compare skimming and scanning. Jadi kalau skimming itu kita cari main idea-nya, tapi kalau scanning kita cari details-nya. Both are important strategies. Kalau kita pakai strategi yang tepat, membaca jadi lebih mudah dan cepat. Next. Now, what is main idea? Main idea adalah ide utama dari paragraf atau teks. Jadi itu tuh biasanya ada di beginning, middle, or the end of a paragraph. Tips gampangnya, ask yourself, what is this text mostly about? Next slide, please. Okay, supporting details. Supporting details to support the main idea. Jadi itu tuh kayak informasi pendukungnya gitu. Contohnya tuh facts, example, reasons, explanations. Without supporting details, the text will be too general. So main idea and details always work together. Next. Okay. Every text has a structure. Jadi biasanya itu terdiri dari orientation, yaitu opening, siapa, kapan, di mana. Lalu ada events, or content, itu isi teksnya. Lalu ada closing, penutupnya. Kalau kalian tahu struktur teks, kalian jadi lebih mudah memahami isi bacaannya. Next. Okay. You don't need to translate every word. Vocabulary in context means we guess the meaning from the sentence and the situations, or the other words around it. Contohnya, the event was postponed due to heavy rain. Walaupun kita nggak tahu arti dari postpone, tapi kita bisa tebak artinya itu ditunda. Next slide. Okay, there are two types of questions. Yang pertama itu ada literal questions, itu jawabannya tuh ada langsung di teksnya. Lalu ada inferential questions, jawabannya tuh perlu dipikirkan dan disimpulkan. So, gunakan skimming and scanning sesuai dengan jenis pertanyaannya. Next slide. Okay. When you read a text, follow the steps. Jadi ada reading practice steps-nya. Yang pertama itu skim the text to find the main idea. Yang kedua
Scan the text for important details. Yang ketiga ada identify the text structure. Yang keempat, understand vocabulary and context. And yang terakhir, answer the questions. Kalau langkah ini diikuti, reading will be much easier. Next. Oke, selanjutnya ada reflections. Let's do a quick reflection. Which one do you prefer? Skimming or scanning? And why? Jadi nggak ada jawaban benar atau salah ya. Yang penting kalian tahu kapan harus pakai strateginya yang tepat. Gimana guys? For me, I prefer skimming because it helps me quickly understand the main idea of the text without reading every detail. It is useful when I want a general review or when I'm trying to find out whether the text is relevant to what I need. Your answer is? Skimming. Okay, you prefer skimming because it helps you quickly and understand the main idea of a text without reading every detail ya. Ada jawaban lain mungkin? Scanning. Why? I prefer scanning because it allows me to find specific information space, so such as name, dates, or keyword. It is helpful when I already know what I'm looking for and don't need to read the whole passage. Okay, you choose scanning ya because you prefer it allows you to find specific information fast, such as names, dates, or keywords. Okay. For the next slide, please. Okay, today lessons is about reading. It's not about reading every single word, and reading is about using the right strategy. Jadi di sini conclusionnya itu yang pertama ada skimming and scanning help us read effectively. Lalu ada main ideas and details are important. Text structure makes reading easier, and vocabulary can be understood through context. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. See you in the next meeting and keep practicing your reading skills. See you. Bye-bye. See you. See you Bye-bye. guys. Thank you, Miss.